बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है। तो हम वहां पहुंचे थे। यहूदा, एक यहूदन, हसीन यहूदन, वो अपनी एक दास्तान सुना रही है। तो वहां हम उसकी कहानी सुन रहे थे। तो दोस्तों, मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, हरीद ने यहूदा को इसके घर पहुंचा दिया। यहूदा के किला नुमा मकान का दरवाजा खुला था। इसका बाप परेशान नजर आया। इसे तवक्को नहीं थी कि इसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने हरीद को रोक लिया और शराब से इसकी तवाज़ा की। हरीद जब चला गया तो यहूदा ने अपनी जात में खला महसूस किया। दूसरे रोज इसने हरीद को पैगाम भेजा कि इसे मिले। हरीद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। हरीद ने यह मुलाकात जज्बात तक ही रखी। इसके बाद इनकी मुलाकातें होती रहीं और हरीद के दिल में यहूदा की मोहब्बत पैदा होगी। ये मोहब्बत पाक रही। यहूदा हैरान थी कि इसके अंदर पाकीज़ा और वालाहाना मोहब्बत की जज्बात मौजूद है। एक रोज हरीद ने यहूदा से पूछा कि वो इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, यहूदा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी होगी तो जज्बात मार जाएंगे। मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। हरीद ने इसे कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मुझे बेटा चाहिए। यहूदा सोच में पड़ गई। वो हरीद बिन मनईब को यह ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। इसे एक रास्ता नजर आया। हमारे एक बुजुर्ग है, लैस बिन मुशान। यहूदा ने कहा, इसके पास कोई इल्म है, इसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें इसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतालिक है। हरीद बिन मनईब इसके साथ लैस बिन मुशान के पास चलने के लिए तैयार हो गया। इनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की सूरत अख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते थे। इस्लाम के फरोग को रोकने के मंसूबे भी बनाते थे। लेकिन हरीद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। यहूदा को इसकी ये बात पसंद नहीं थी और वो इसे उकसाती थी और भड़काती थी। मेरा मजहब तुम हो। हरीद इससे एक रोज फैसले के लहजे में कह दिया था, तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो ना सही, मैं तुम्हें देख के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज बता देती हूँ। हरीद, यहूदा ने इसे कहा था, मैं किसी की बीवी भी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दिया। लैस बिन मुशान ने मुझे ये फर्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मलकियत समझो। एक रोज जरीद यहूदा के साथ लैस बिन मुशान से मिलने इसके पास चला गया। यहूदा इसे लैस बिन मुशान के सामने ले जाने की बजाय पहले खुद अंदर गई और इसने लैस को साफ अल्फाज में बताया कि वो जरीद को मोहब्बत का देवता समझती है। इसने लैस बिन मुशान को बताया कि जरीद इसे मौत के मुंह से निकाला था। इसने लैस को बताया कि जरीद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। क्या आप के इल्म में इतनी ताकत है कि जरीद की बीवी के पतन से लड़का पैदा हो? यहूदा ने पूछा। क्या नहीं हो सकता? लैस बिन मुशान ने कहा, पहले मैं इसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा मुझे क्या करना पड़ेगा। इसे मेरे पास भेज दो। यहूदा ने इसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लैस बिन मुशान ने जरीद को बाहर भेजकर यहूदा को अंदर बुला लिया। जो शख्स तुम जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है। लैस बिन मुशान ने कहा, या वो इस कदर कमजोर शख्सियत का हो सकता है कि तुम्हारे हुस्न का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा गुलाम हो जाए। जरीद मजबूत शख्सियत का आदमी है, यहूदा ने कहा। जरीद की जात कमजोर है। लैस बिन मुशान ने कहा, मैंने तुम्हारे मुतालिक इसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने इसकी जात में उतर का मालूम कर लिया। वो शख्स तुम्हारे तलस्सम का असीर है, मुकद्दस अतालिक। यहूदा ने कहा, आप इसके मुतालिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं इसे एक
بیٹا دینا چاہتی ہوں. مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے بھی سوچ رکھا کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی. نہیں لڑکی، بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا. یہ شخص تمہاری ذریعے بنے گا. اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سوچ پایا. یہودا خاموشی سے لیس بن مشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی. جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہے وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے. لیس بن مشان نے کہا، جرید نے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا. کیا آپ پیشنگوئی کر رہے ہیں؟ یہودا نے پوچھا. یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا. یہ تیار نہیں ہوگا. یہودا نے کہا، یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا. یہ سب کچھ کرے گا. بوڑھے لیس نے کہا، اس کے ذہن میں میرا قبضہ ہوگا. تم میرے ساتھ ہوگی. 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دے سکے گا. جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے. میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا. مقدس باپ. یہودا نے رندائی ہوائی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا. یہ وہ شخص ہے. خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں. لیس بن مشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینے ہی ہوگی. جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا. پھر یہودا بھی مکہ کو واپس نہ گئی. جرید بن مسیب بھی نہ گیا. بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا. جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا. اس نے یہودا کے نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا. لیس یہودا کو جو کہتا رہا وہ کرتے رہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے حرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح قبضے میں لیا ہے. لیس نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو. لیس بن موشون نے یہودا کے اشارہ کیا. یہودا باہر چلے گی اور حرید بن منیس کے ساتھ اپنے ساتھ لے آئے. حرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا. وہ یہاں نہیں ہے. حرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں. ذرا صبر کرو حرید. بوڑھے لیس نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل. حرید بیٹھ جاؤ. حرید یہودا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کے کمرے میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا. اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے اس کا سردار کعب بن اسد تھا. مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا جسے نعیم بن مسعود نے بڑی دانش مندی سے بیکار کر دیا تھا. یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا. یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا. اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے روب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا. خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکارا کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے خنجر اپنے ہی دل میں اتار لینا ہے. عبداللہ بن محمد بن اسما نافع حضرت ابن عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ مارکہ خندق کے خاتمے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے. ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے. تمام مورخین نے لکھا ہے
کہ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु करेजा के किला बंद बस्ती को मुआसरे में ले लिया। अहादीस के मुताबिक साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन मुआज को बनु करेजा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बदअदी की सजा खुद तजवीज करें। साद बिन मुआज जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में इन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हब्बान बिन अरफा की बर्छी लगी गई थी। लैस बिन मशान, यहूदा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जरीद बिन मसीब भी वहीं था। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं। इसने घबराहट से कांपती हुई आवाज में कहा। साफ नजर आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ फिर निकला और किला की बुर्ज पर चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लैस बिन मोशान के पास पहुंचा। मुकद्दस मोशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आपका जादू इन बर्छियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही है? रोक सकता है? बूढ़े लैस बिन मोशान ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज हुआ तो मैं मजबूर हूंगा। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? खुदा यहूदा की कसम, काब बिन असद ने कहा, मैं ये मुखबरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम ना था कि वो मुसलमान हो चुका। मुसलमान मुआसरे की तरतीब में आ रहे हैं, हम निकल कर नहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहीं पर रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।